आमर प्रति सब सम्मान थिला आज भी सम्मान रही से मत जेहेतु गोटे अपरचुनिटी सुविधा मिली कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट अध्यक्ष हिसाब से तेणु सम्मान फोरम जरिया दवाई प्रतिमूर्ति प्रतिष्ठा कर उन्मोचित से दिन हम और से दिन गोटे समावेश हम विजु बाबू को श्रद्धांजलि जनवाई तो से दिन जेहेतु से कार्य व्यस्त रही जाऊँगी बहुत निमंत्रण अच्छी जिला को जीवाई अन्य संस्था सब डाक सब एम भी डाकी मुझे ये कार्यक्रम व्यस्त रही जाऊँगी अन्य कौन कार्यक्रम विजु बाबू तिरोधान संपर्क कार्यक्रम योगदान करने संभव मो पक्ष होना ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୀତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆଗରୁ ଏଭଳି କେବେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଥିଲା କି ବିଜୁ ଲିଗାସିକୁ ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ କେବେ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲେ ଲିଗାସି ଶବ୍ଦଟା ଖାଲି ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପ୍ରତିଚାରଣ କରିବା ସଭା ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଫୋରମ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି এই কার্যক্রমটি করুଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇପାରନ୍ତି କି ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବୟସ ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ମୋର କିଛି ହବାରେ ନାହିଁ ମୋର କୌଣସି ବିଧାୟକ ହେବି ସାଂସଦ ହେବି ବା କିଛି ପଦପଦବୀ ନେବି ସେ ବାସନ୍ଦାରେ ମୋର ବିରାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି मु जड़े सिंपाथर हिसाब से सहयोग हिसाब से विभिन्न दलीय कार्य अपेक्षा अणराजनीतिक कार्यक्रम में बहुत योगदान मु करुच्ची राजनीति तो निश्चय तो अच्छु राजनीति अच्छु सक्रिय को दलीय सक्रिय राजनीति ना हो किंतु बीजेडी समर्थक अस्वीकार करना सक्रिय राजनीति ना बर्तमान सर माने बीजेडी बाहर बिजु लिगासी मंच करबा केते सफल हे बोली भाबुछन आपण तो दीर्घ दिन अभिनेता रहिछि अनेक दल देखिछन्ती समय कहिबो बर्तमान कहबा ठीक हम ना कौन आगे प्रकृत में कौन कार्यक्रम नौचंती कौन भाव सब स्ट्राटेजी कौन नौचंती से देखा ही नहीं कथबार्ता ही नहीं समय कहबो बा सेमान पचारे डिटेल सेमान सब कहि परिबे आपण भाबुछन कि बीजेडी अबढा जेतु करदेला बिजुली गैस परिवार को से पई एबळे स्थिति सृष्टि होला विभिन्न परिस्थिति रे अनेक घटना सब घटी राजनीतिक दल घटे सब अनेक कथा घटी जाइए जो मान को विजु पट्टनायक नेतृत्व जो मानती विजु बाबू जो भल पाती विजु बाबू नीति आदर्श जो मैंने अनुप्राणित विजु बाबूर श्रद्धांजलि सभा करुच्चारण सभा करुच्च नीति आदर्श आलोचना सभा कर असुविधा ना कि अस्वाभाविक नुहे कि गोटे भिन्न राजनैतिक मत सृष्टि माने गणमाध्यम सब सृष्टि अनेक कथा स्पेकुलेशन तो बेसी दबा लोक आपण मैंने सब कौन वास्तव में प्रकृत में कौन हम भविष्य जापर आम समय कह आमको बा डिटेल्स जो मैंने आयोजक सब होती मुख्य भूमिकार अच्छा जो हूँ नागरिक मंच से मैंने ही आप जदिव वर्तमान पर्यंत एमाने राजनीतिक आभिमुख्य स्पष्ट करना जो मैंने एकाठी होइछंती किंतु बिजु जनता दल पक्षर प्रतिक्रिया आसिलानी एमाने टीम बी हिसाब रे सरकार काम करूछंती एमाने बीजेडी भांगिबा पई चेष्टा करूछंती मो पर जति खबर थिला बा खबर अछि बिजु बाबू सम्मान दबा पई बिजु बाबू नीति आदर्श आलोचना करिबा पई बिजु प्रेमी माने एकाठी होउछंती जहाटे आपण करिवे तापरे आलोचना समालोचना आकलन अनेक हुए हम बेची तो गणमाध्यम आपण माने कोठी केते केते कथा उठे उत्थापन करुचंती अनेक चलो टेका पका पे चलो सब मु जानी जहाँ आम विजु बाबू को सम्मान दवाई आम गोटे एकाठी हवा से उद्देश्य एकाठी मान सर बीजेडी सरकार थिबा समय एभଳି उद्यम केबे हेइ नथला बड़ आकार आयोजन एबे बीजेडी सरकार नाही निकटे राज्यसभा घोड़ा व्यापार मध्ये आपण जानिथिबे दिल्ली प्राय जितिला पर ए चर्चा टिके बढ़ी या तो नेतृत्व बिजु दिलीप बाबू नौचंती दिलीप बाबू तो आह्वान तो डका होची से जन तो विजु पट्टनायकर अति अंतरंग व्यक्ति तो मना करी हबनी से सब विजु प्रेमी मान को एकाठी करुछंती
ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କର ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା, ସେଇମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଡ଼ ବଦଳୁଛି ଆଉ କହିପାରିବେ? କଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୋଡ଼ ବଦଳୁଛି? କଣ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ମୋଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ବଦଳୁଛି? ନେତାମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା, ନୂଆ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3ଟା ଦଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭା ଜିତିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କିଛି ହେଇନି, ମୋଡ଼ କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। କଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୟ କହିବ। ହଠାତ୍ ଏବେ କହିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହାନ୍ତି, ଥଇଥାନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେ ସବୁ କୌଣସି ଦଳରେ ଫରମରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଫରମ କରିକି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବାଧା କଣ ସେଥିରେ ଅଛି?